गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोध इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः याध इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवदयानो रुद्रमृदया यादे रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्दमया गिरिजन्धाभिजागशीः यामिषं गिरिजन्धहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गिरित्तदां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसाध्वा गिरिजाच्च वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषग् ऐकुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभिलो दिक्षु श्रिदा सहस्रशो वैशागुं हेदईमहे असौ यावसर्वदिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सद्वानोऽहं देव्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो बभा अवदद्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षजदेशुरे ऋषिर्यशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यन्तनुः कवर्दिनो विजल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गदिः या देहेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मय परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिदे धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अतो य इषुदिष्टवारे अस्मन्निरेहिदम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलगन्धाय मृत्युञ्जयाय
मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनानेदिजां नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां बदये नमो नमः। सस्विञ्जराय द्विषेमदेवतीनां बदये नमो नमो बब्लुजाय विव्याधिनेनानां बदये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः। सूदाय हन्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्द्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दये वारिवस्कृतायोषधीनां पदये नमो नमः। उच्चे घोषाय ग्रन्थयदे बद्धीनां पदये नमो नमः। कृत्स्नवीदाय दावदे सद्वनां पदये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः। ककुवाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जदे परिवञ्जदे स्तायूनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पदये नमो नमः। श्रीगाविभ्यो जिगागं दद्भ्यो मुष्णदां पदये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगन्धानां पदये नमो नमः। उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पदये नमो नमः। इषुमद्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः। आदन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छद्यो वृषजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्भ्यो जागृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः व्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः। उगनाभ्यस्तृगं हदिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो व्रादेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः। सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः।
शक्तिर्भ्यः षण्गहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रदधारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्यो दन्वकृद्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः प्रभ्यश्वपदीभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तगेजाय च नमः सहस्राक्षाय च शततन्वने च नमो गिरिजाय च शिबिविष्टाय च नमो वीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आजवेजाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोदस्याय च द्विव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च वगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वदान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आजुषेणाय चाजुरदाय च नमः शूराय जावविन्धदे च नमो वर्मिने च वरोदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः स्तुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृजाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुरिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च वद्याय च नमः काद्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैजन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वाद्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः ईद्याय च कूल्याय च नमः
पार्याय जावार्याय च नमः प्रदरनाय जोदरनाय च नमः आधार्याय जालाद्याय च नमः चष्व्याय जविन्याय च नमः त्रिगद्याय जाब्रवाह्याय च नमः ईरिण्याय जाब्रवद्याय च नमः किगुंजिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च बुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्व्याय च गेह्याय च नमः काद्याय च गह्वरेस्ताय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च शून्याय च नमः पन्याय च वह्नशद्याय च नमो भगुरमानाय च विघ्नदे च नमः आगिरदे च ब्रक्किरदे च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणगेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हदेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रावे अन्नसस्वदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा रोमो येषां किञ्चन ममद या ते रुद्रशिवा धनो शिवा विश्वः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृदजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कवर्दिने शयद्वीराय प्रवरामये मदिं यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् निदानो रुद्रोदनो मयस्कृतिः शयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्चं च योश्च मनुरायजे विदातदस्यामतवरुद्ध प्रणीदोः मानो महान्दमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षिदम् मानो बलिः पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनुवो रुद्धरीरिषः मानस्तोकेदनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्धवामिदो बलिर्हविष्मन्धो नमसा विधेमदे आराधे गोग्न उदुपूरुषग्ने क्षयद्वीराय त्वं नमस्मेरे अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव ब्रूयराजनः शर्म यच्छत् विबर्हाः स्तुहिश्रतं दत्तसदैयुवानं मृगन्न भीममुदमद्दुमुग्रम् विदाचरित्ये रुद्धस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परिवेशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्वामी वस्तोकायतनयाय मृदया मीदुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव वरमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचन विनागं बिभ्रदागहि विगिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेदयोन्यमस्मन्निव बन्धुदाः
सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुगाग्रिदि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि अस्मिन् महज्जर्नवेन्दरिक्षे भवादि नीरग्रीवाशिरिकन्दा शर्वादः क्षमाचराः नीरग्रीवाशिरिगन्धादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीरग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाश कवर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये बलाम्बदिरक्षलैरभृदायव्युदः ये देदानि प्रचरन्ति शिखाबन्धो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभिदस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं द्वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदिशे दशोदीचे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु देयं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भो चम्बे ददामि त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं वाजा मृत्यो मध्याय हन्धवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनानेनाव्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तमुस्तु हि अस्विषु सुदन्वायो विश्वस्य च यदि वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो बिर्देवसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगुं शिवा विमरुशनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः संयमे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे दविनं च मे यन्दा च मे दर्दा च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संदिच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे भ्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मर्दं च मे वृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुजा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं
was born in the village of Puttaparthi, in a land far across the sea. On a beautiful November morn, when music divine played on, when music divine played on. Satyanarayana, 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 Satya Sai Baba, Shri Satya Sai Baba. Satyanarayana, 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 Satya Sai Baba, Shri Satya Sai Baba. A savior born to redeem us all, he was Satyanarayana, a Lord divine come to show the way. Satya Sai Avatar, Shri Satya Sai Avatar. A savior born to redeem us all, he was Satyanarayana, a Lord divine come to show the way. Satya Sai Avatar, Shri Satya Sai Avatar. Satyanarayana, 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 Satya Sai Baba, Shri Satya Sai Baba. Satyanarayana, 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 Satya Sai Baba, Shri Satya Sai Baba, Shri Satya Sai Baba. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ 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 अम्बे भवानी माँ साई 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 भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ शिरडी निवासी माँ परती निवासी माँ शिरडी निवासी माँ करती निवासी माँ शिरडी निवासी माँ परती निवासी माँ शिरडी निवासी माँ करती निवासी माँ हृदय निवासी माँ साई भवानी 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 माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ अम्बे भवानी माँ साई भवानी माँ अम्बे भवानी माँ साई भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ शिरडी निवासी माँ परती निवासी माँ शिरडी निवासी माँ करती निवासी माँ हृदय निवासी माँ साई भवानी माँ हृदय निवासी माँ साई भवानी माँ हृदय निवासी
भवानी मां। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि हरि। 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 विश्वरूप 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 वासुदेव नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि ओम 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 नारायण हरि हरि। विश्वरूप वासुदेव 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 नारायण हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि हरि। विश्वरूप वासुदेव नारायण हरि हरि। विश्वरूप वासुदेव नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि ओम नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि ओम नारायण हरि हरि। विश्वरूप वासुदेव 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 नारायण हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि हरि। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। चरण नमोस्तुते साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। जगदम्बे कृपा करी साई मां। जगदम्बे कृपा करी साई मां। करुणामयी जननी साई मां। करुणामयी जननी साई मां। जगदम्बे कृपा करी साई मां। जगदम्बे कृपा करी साई मां। करुणामयी जननी साई मां। करुणामयी जननी साई मां। त्रिभुवन पालिनी साई मां। त्रिभुवन पालिनी साई मां। त्रिभुवन पालिनी साई मां। त्रिभुवन पालिनी साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां। चरण नमोस्तुते साई मां।
साई मां चरण नमोस्तुते साई मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां जगदम्बे कृपाकरी साई मां जगदम्बे कृपाकरी साई मां करुणामयी जननी साई मां करुणामयी जननी साई मां त्रिभुवन पालिनी साई मां त्रिभुवन पालिनी साई मां चरण नमोस्तुते साई मां चरण नमोस्तुते साई मां चरण नमोस्तुते साई मां चरण नमोस्तुते साई मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां जय शङ्करा भवगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा जय शङ्करा भावगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा जय शङ्करा भवगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा जय शङ्करा भावगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा पतिविहारा पापविदूरा भक्तिविहारा पापविदूरा पतिविहारा पापविदूरा भक्तिविहारा पापविदूरा जगदोधारा ब्रह्मपरा 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 जय शङ्करा भवगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा जय शङ्करा भावगोचरा शिव चिदम्बरा ओङ्कारा पतिविहारा पापविदूरा भक्तिविहारा पापविदूरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा ब्रह्मपरा जगदोधारा
सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम ओम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम जय शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव 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 हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 जय सुब्रह्मण्यम 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 ओम सुब्रह्मण्यम 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 ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्द विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज तु यहोव शक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति शांति शांति. My humble pranams at the lotus feet of our Lord and Master, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Loving salams to mums, dads, sisters, brothers, young adults, and our Sai Blossoms.
Welcome to this morning's devotional program. The How this morning was performed by Heavenside Sai Center. The infographic for this morning: may we put greater effort into controlling our desires and preventing the pollution of the 5 elements. God is all-pervasive and is the indweller of all beings. Likewise, the 5 elements, which are nothing but divine manifestations, are also all-pervasive and all-powerful. The whole world is pervaded by the 5 elements, bound by the 5 elements, and it functions because of the 5 elements. It cannot function even if one of the 5 elements is absent. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, 5th of July 2001. I will now hand you over to Brother Daya from Heavenside Sai Center. Brother Daya will share with us his experience on one of the 108 names of our Lord Sai. Om Sai Ram. I'm going to be sharing an experience of Brother Daya Naidu, my dad, who on recording this experience became very emotional. I hope I do justice to this beautiful experience. The gem he had chosen is Om Shri Sai Karunakaraya Namaha, the one who is compassionate. My dad had been introduced to Swami early on in his childhood. It was not until 1988 that his journey with the ever-compassionate Lord started. In 1988, he was awoken by Swami appearing live in his room. As he sat up on the bed, overwhelmed with emotion and feeling, he couldn't even wake my mom up to allow her to also experience this divine darshan. This lasted for 10 to 12 seconds. He then woke up, showered, and went to the prayer room and prayed to Swami, being ever so grateful for that special experience. In his prayer, he had spoken to Swami and said that he would, now that Swami had come to him, he has this yearning to visit Swami in Parthi. But he did not have the finances to do so. He was working on a project that was almost ready for sale. And if Swami made that sale possible, he would use that money to go to Parthi. Within the next few days, the project was sold and now preparations to go to Parthi had started. He had also planned to do some touring in Chennai and Mumbai. His journey to Prashanti Nilayam was amazing and had the most beautiful darshans with our Lord. After spending weeks in Parthi, he then toured Chennai and was now making his way back home. His next stop was Mumbai, a 22-hour train travel. When he had gotten to Mumbai, his money and some of his clothes were lost. Now he was stranded in a place where he didn't know anyone, having no money and realizing that his stay in Mumbai was 1 week. He started to panic and his body started to ache. He had found a lodge and checked himself in. He then removed a picture of Swami and kept it on the table and prayed to Swami. Then he told himself he cannot sit here any longer. He needs to go out and see if he can find someone he knows to help him. As he walked out from the lodge, there was a gentleman who waved at him and flagged him down. As strange as he thought this was, he walked up to the gentleman and greeted him, Sai Ram. The gentleman also greeted him back saying, Sai Ram. The man now realized that my dad was not from there and asked, Where are you from, sir? My dad replied, South Africa. My dad said he felt strangely calm, but the gentleman and him started talking about Swami and sharing their experiences. The kind man then offered to take my dad for breakfast. The both had walked around the lodge where the kind man had showed my dad his business, his warehouse, and his workers. This kind man took my dad around sightseeing in Mumbai for the whole week. At the end of the week, my dad started to panic again. And he prayed to Swami to give him the courage to speak to the receptionist who had been so kind to him, to be able to arrange a way for him to pay the bill. When he had started to talk to her, she told him that his friend had asked her not to worry him about the money as he had already paid for the bill, and
not to arrange a car as he would personally take him to the airport. Ever so grateful, he thanked the gentleman and pleaded with him to give him his details so that he would be able to pay him back and keep in touch. What the gentleman said next really touched my dad, as he said Swami had given him this opportunity to serve and he must not worry about anything. And also further said, I have your details and will keep in contact with you. On the way back to the airport, the kind man handed an envelope to my dad and said, open it once you're inside. When my dad got inside the airport, he had opened the envelope, and in the envelope was 680 rupees. Little did he know, at customs, he owed them 680 rupees. The thought then occurred to my dad, how is it possible that this gentleman knew exactly what my dad needed? At this point, he thought, this was none other than Swami, our most ever compassionate Lord Sai. He was now back at home and sharing this experience with everyone. He started to have some doubts. Or like he said, his mind was playing tricks on him. It wasn't until a couple of years later that he decided to take the whole family to Swami's ashram. We had gone back to the same lodge that he had stayed in 1988. He had told my mum that we had to go around the corner from the lodge to see this kind man who had came to his rescue. As we walked around the corner, there was no warehouse. My dad started to make an inquiry as to where this warehouse could be, and the people in the area had told him that they've been living there for 20 years but had never seen a warehouse. It was then that he had realized that the gentleman who came to him was none other than Bhagavan Baba himself. Jai Sai Ram. Thank you, Brother Daya, for sharing with us this morning. We will now move on to the weekly announcements. We would like to thank all devotees that participated in the National Vitamin Seva program. 2,698 packs were completed this past weekend to be distributed throughout the country. We would also like to thank all devotees that participated in the Amsterdam River Cleanup program, which is part of our Go Green initiative. We would also like to encourage devotees to continue with all other Go Green activities, which include your veg and your herb gardens, planting of spec boom, your e-waste collections, and can and paper recycling. Please liaise with your Center Go Green champions for more information. The Regional Education Wing will be hosting a movie evening on the 30th of April, and the Group 2 Speech Festival will be on the 9th of May. We would like to encourage all devotees to support the Monday evening WhatsApp study circle on COD. Our Master says, you should exercise control over your desires. In fact, there should be a limit for everything in life. But man today is conducting himself without restraint. World today has provided man with many modern means of comfort in life. No doubt, they have made his life easy and comfortable. But at the same time, these very things are leading him on the unsacred and sinful path. Swami, Vrindavan, May 2006. The next regional study circle will be conducted by Bayview Sai Center, which will be on the Bhagavad Gita, chapters 1 to 5. On the 24th of April 2011, Swami left his physical form. To many, we found it difficult to detach from the physical form of the avatar. But we need to ask ourselves, if we cannot detach from the physical form of the avatar, then how are we to detach from this material world? How are we then to surrender to his will? We must remember, Swami's true form was and always will be love. Attachment to the physical form is more emotional rather than devotional, because true love does not have any physical form. Remember that Swami created this universe. He is present in every single particle, in every single cell. We must have faith in Swami. Everything that happens around us is as a result of his will for our well-being.
So we must face everything with the faith that Swami is in us, around us, and protecting us. Jai Sai Ram. అన్నింటికి మనకు ప్రధానమైనటువంటిది సేవనే. Of all, most important thing is service. ఇట్టి సేవను మనం మరచి రాబోయేటువంటి యొక్క భవిష్యత్తును గురించి విచారిస్తూ గడిచిపోయినటువంటి దానిని గురించి వగస్తూ కాలాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాము. We have forgotten our bounden duty of rendering service in the community. We go on worrying of the future and brood over the past. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love, మనము నిరంతరం కూడాను సేవల కంటే మించినటువంటిది సాధన మరొకటి లేదు. we have to recognize there is no other spiritual practice which is more than that of service. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, అర్చనం, దాస్నేహం, ఆత్మనివేదనం, ఇది అని మనం భావించుకొని ఇట్టి సేవలలో మనం మునిగిపోతున్నాము. We spend our time thinking of the 9 paths of devotion, like singing, listening, worship, salutation, surrender, and so on. కనుక మనకు నిత్య సత్యమైనటువంటిది సేవ యొక్క ఫలితమే ప్రధానమైనటువంటిది. The consequence and the results of our eternal service is most important to be kept in view. ఆది పురుషులు ఇట్టి సేవల చేతనే ధన్యులైపోయారు. In fact, that is the cause for our liberation and redemption right from the beginning. మనం నిరంతరం కూడా పరులకు సేవ చేస్తూ రావాలి. We have to offer incessant services to everybody. అందు నిమిత్తమే ఈ కాయమును భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. For that purpose this body is gifted. ఈ దేహము కేవలం తిని త్రాగి కాలమును వ్యర్థం చేసే నిమిత్తమే కాదు. The body is gifted not to merely spend time in food, raiment, shelter, drinking and eating alone. కనుక ఈ దేహమును పరులకు సహజీవులకు సాధన చేసే నిమిత్తమై అందించినాడనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the basic fact that God has given us this body to serve the neighborhood, everybody in society. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడా సేవలో పాల్గొనాలి. Hence everyone must participate in service. సేవ కంటే మించినటువంటి ఫలితం మరొకటి లేదు. There is no other thing that is greater than service. మహాపురుషులందరూ కూడాను సేవ ద్వారానే ధన్యులవుతూ వచ్చారు. All noble souls had their lives realized, redeemed, liberated through service only. కనుక సేవల్లో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. Therefore participate, involve in service activity. భజన సాధనల కంటే కూడాను ఈ సేవలే చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Of all kinds of spiritual practices, this service is noblest and the highest. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? What is that you think about service? ఏదో పరులకు కష్టాల సమయం లోపల తోడ్పడటము, వారికి సహాయం చేయటము, వారి సేవల్లో పాల్గొనటము, ఇది ఏ సేవలుగా భావిస్తున్నారు? You consider that the service meant to be of some support to the poor and the needy at the time of hour. కాదు కాదు. No. మన దేహం నిరంతరం కూడాను సేవలు యందే దీన్ని అంకితం గావించాలి. The body must be dedicated to service. బాడీ లోపల అనేక అంగములు ఉంటున్నాయి. The body has got various limbs. ఈ అంగములన్నీ కూడాను సేవల నిమిత్తమే అందించినవి కానీ మరొక కర్మల నిమిత్తం కాదు. All the limbs of our body are meant to serve only. ఈ సేవలు మనం మర్చిపోతున్నాము. We have forgotten the spirit of service. దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంగం కూడాను కర్మోపాసన నిమిత్తమై అందించినటువంటిది. Every limb has to be involved, spent in the field of action. కర్మోపాసనే మానవులకు ముఖ్యమైనటువంటి ధన్యత గాయించినటువంటిది. It is only the field of action, karmopasana, that would redeem our lives. మనము ఎన్నో మందిరములు కడుతున్నాము, ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నాము, కానీ అవన్నీను తాత్కాలిక తృప్తి నిమిత్తమై చేస్తున్నామే కానీ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం అందించవు. We build so many temples, the places of worship, and we undertake so many paths of spiritual discipline, but they confer only temporary joy and happiness. ప్రాచీన మహర్షులు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధనలు చేసుకొని దేహాన్ని సాధించినారు.
The ancient rishis, the seers of wisdom, have undertaken spiritual practice in all seriousness and were liberated. కనుక సేవల కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదని మీరు నిత్య సత్యాన్ని విశ్వసించాలి. You should have full faith in this eternal truth that nothing is more than that of service. ఎవరైనా బాధపడుతున్నటువంటి వారికి మనం సహాయం చేయాలి. If you find anyone suffering, be of some help to them. కేవలము ఆరోగ్యం నిమిత్తమే కాదు, అన్నింటినీ ఎందుకును మనం సహాయం చేయాలి. The suffering need not necessarily be on health grounds alone. మన ప్రాచీన సంస్కృతి పల్లెల్లో ఉంటున్నది కానీ పట్టణంలో లేదు. The ancient culture in fact is in villages and not in cities. సిటీస్ లోపల ఆ కల్చర్ను అన్ని విధాలా పాడు చేస్తుండాలి. It is the city that totally spoils the ancient culture. కనుక మనం పల్లెలకు వెళ్ళి వారి కష్టములు, దుఃఖములు, విచారములు విచారించి వాటిని నివారణ గావించుకునే నిమిత్తమై కొన్ని సేవలు చేయాలి. Therefore we have to visit the rural areas, the villages, find out their problems and try to alleviate the suffering of the natives. టౌన్లో పోతే కేవలము మనకు సుఖమును, ఆనందమును, సౌఖ్యాన్ని ఆశించి వెళుతున్నాం. In fact, we move on to the towns and the cities expecting the comforts and conveniences and luxuries. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సుఖముల నిమిత్తమై కోరి మానవుడు తన దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు. By running after these comforts and luxuries, man is actually running after the suffering thereby. నసుఖ లభ్యతే సుఖం. సుఖం నుంచి మనకు సుఖం రాదు, దుఃఖం నుంచి మనకు సుఖం లభిస్తుంది. You can never get happiness out of happiness. It is only the suffering that gets fructified ultimately in conferring happiness. అందు నిమిత్తమై ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను ఊరు గ్రామాలను వదిలిపెట్టి అరణ్యాలకు చేరి ఏకాంతమైనటువంటి సేవ లోపల దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. That's the reason why the ancient rishis are far from the madding crowd, away from the cities and towns, spend their lifetime in forests. కనుక సేవలు చేయండి. So serve. మన యొక్క చేతులు సేవల నిమిత్తమై వచ్చినది. ఎవరికైనా అబ్బా అతను నాకు ఈ మంచితనం చేశాడు అనే పేరుని తెచ్చుకుంటే అంతకంటే గొప్పతనం లేదు. There is nothing other than rendering service to a person who is in need of your service. That gives you good name and fame. కనుక మనము గుడ్ వర్క్ చేయాలి కానీ మనం సహనమైనటువంటి యొక్క శాంతి జీవితాన్ని గడపాలి. We should do good work and lead a peaceful life. ఈనాడు భజన చేయడానికి వచ్చినటువంటి పిల్లలు సేవాదళం వారు. Those that have participated in bhajans, they belong to Sevadal, the service wing. భగవంతునకు సేవలు ఎందే ఆనందం కానీ, పూజలు ఎందుకు కానీ, త్యాగములు ఎందుకు కానీ ఆనందం లేదు. In fact, God is very happy watching your services and not other forms of worship. కనుక సర్వీస్ మనం చేయండి. So we should serve. ది బెస్ట్ వే టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ టు లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. The best way to God is to love all and serve all. ఈ రెండింటినీ మనం చక్కగా గుర్తించుకొని వర్తించితే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన మరొకటి లేదు. If we recognize these twin principles, there is no other greater spiritual path.
show my love for thee. Sai Baba Satya Sai, my Lord. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ
इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।